Истории Адам في السنت استرگوی مکتتا دوگرا راز مکنه فلا خساری رستونه وافر بنتون در اندرو نیخ سناد دوگ ایوگای گوی مکتنه را راز مکتا فلا انقن خساری رستونه خسناده و من ما باقو ده ساخات نه آدم مرازند استرقباتر دیناد اما دیس ساجه ودوارن خیسر ما گوند سار تساگو ورت آیروخ گنگیه فدز ناگمت سدست کم کم ما ساقود اغات رزناگن زشت دوی ارگومی Io sol dar hatudan delegacja da pistarta. Io fetta kurdisi hafta mema. بعد ما صارت تو خشوة دي بوسيم شديفياتي ودي منام تلت اخت يوليا فجرتا زاغافت افتا يول درجة رايد بكراجي مزمنتن گوجستونيو بيرا فرستو تفزندي كاشر گورسخو كان چودون در مختر مدام سا وقتام اخوشن كانش بيرش در قدكتل مدام بچت مدام سا بمبار كانت كدم بلفتم يا تلفزيون باكو تويما وش كسر مسلم بايدان قافي دار دندن هوي بتقدرت بالشدي سوسر استجاو وش تلفزيون باشتم بودم که کاستایز کنن درتم بالاستادم من لقام دور تدر کالتوی هسیت استم شمه آشز مستم هوایی بودر مسپادم ما کدام بالافتم آن خاص کلام نه پرابلمات از کجا کلام دش قام زاخته کام ارباشم ما که قاعد استکاک راسی راسمه نمانیر بابرستوی یعنی دوست نخود کنی فلوی راسمه بدی یعنی من اصلا زمسته کرایت تودیا خم قطعان یکی در من در روز نو پرابلمی بودی مشتراولی یخیشو ما جیو گرجاگله بودی و چگن اقداوج لکچیوتی ول در مکم در کالا چدی ما فیقستا هفته شده کنن چهارده میتینگ موی اما ارباش دی مثل فیقسون کرد و خیدم باقا قنوت مدام ویست آرازود کنن چت کنه است زبود دادم زر خبر توجینی رازایی یه منم مش قطع کودی و نه سید کد اسرافز ما یو دستی آشد استم وارده که کلاخه یو فونج گرجی اکتر وده فونج تا ایرده انا خالبوری شویلی جدی صوتی شویلی چی درته مقعد گاوروتی یورو در دافی در نحتاج تام آساتیانی تام سنتر کم دی بودم روستابیلی پروسپکت کم رایده هم سنشتر زاردی که اینا کنسرت نیزان هم ما هو فين بعد استمسنا يعني ما خدك ما قام صبور دي من خاص كنت نوش الاستجي ما خدك after ما زاختون شمانة مرفيتوت نما قدام قوموا وشميتين شمانة قو نقن كرجستوني هردم شمانة بشود لأن after قصد در دوجين زاق بناتون كرجاك تجيسته هودو من خدك زوالتن بلا من أسكت جاكنا نا برابري مهلم وسام باي قسم شسنة واشم مخ ساقك دارم به مناتون كرجاكته مثلا زن چیزو نخدا کاس کجا کردن شرمنم کنه سردگی آدم نو افتر ود نمایدتن رکتورتن یعنی زور مافتا زغن ما خاص استم شباش میتینگ ما بدایت تخه مافتا نه بیگن اندام نه وجدام نه بیل زاختن دامیول در مدام من ناراض کنه مثلا تکر استاج شاس کتا بیول در بیلی پروست سیستم ماستر اینفورماسیون پیریدایتش تو پیرینوسی چیلیات مینایست نه دام اومدم اونتر مدام ترسکم کنید تا دام بودید میردی میتین پر باز دخت استمون مد کابوم پریوم رکتور بنا به کابینت مافت من ادام دم گرجستان واجد مر باشیدی ناتاجه یادمی من یو کی داریم داجه لیوان تدیاشویلی تای آخرانای بدی من اسنامینیتی فوتبالیست چی بدی اد باریت مر باشیدی فجرتون میدم و کوشت در باشست میدم ما يبقى خطر بخاستوي يو براشيني مفتا آيدا باشا استانبول فردم من همی نمخر کنید مدام آرد که فستمت کتام قصات وخمه مدام مخکت کن افتار رازت هتام وزنی خورس من بوله نبیسن اتدا براشيني گراج دانم تسخين والی ایجابسکا برایونه کنکو مفست دی سواختم شرد گرجه زکل مدام کدام بل افتا کتام نم قصات مدام مخکت کنم افتا کنم اتام شرود کنم اتام نقد تك تجابخ ناشر جسته مافتا قاضي تامن نمخور کنه تاشی آبراشینی چی مدام صبر کنستم کلندره ستی یاد گو خیلی شویلی دی فتاروی سکرتاروی دی پیروی جنگیش نارودی میا فجرتم بمبارو کتم زن افتا خم کتا گوم زن آشو که خد کتر تر آدم بازونه کلندر ود نیاجیده از یهوی خد زغن نسکت نکنجست مختر من وزیرای داوجینی خشتم باشه دیسم
نقني دوبا ساقطي ما فنخستك وطشيدن دستمي عاشد استهوي مفستما ما تر باشد است Գործեստուն իրոն odəmən arısta alıfı drakəntdədər, fələ cıllun informasiyy fərəstırasta səxiv dստույxors sıxəktər əmə sabıra darazək patsaxadəy. Səxiv skottu իրոն odəmə ədastina dılmətkənək. Пожалуй, это единственное место, которое контролируется грузинской милицией. Вот как осетины, они свободно перемещаются по этой дороге? Очень даже свободно. А грузины? Грузины здесь свободно проходят. А там уже где пикеты? За пикетами мы не гарантируем ни жизнь, ничего. Так что опасность там всегда есть. Насчет электроэнергии правительство республики. Сам президент занимается этим вопросом. Вчера тоже у нас был с ними разговор. Делаем все для того, чтобы в мере возможности, как обеспечиваются города, например, Гори и другие города, так что оказали помощь тоже городу Цхинвали. Председатель Совета национальности Верховного Совета, лидер того, что мы напереходим. Мадам урдам иская фембелдмер арвитут. Меконком маражертоим захтуртам каже. До гозов Павел Васильевич, техав Баграт Висарёнович, чи бера Блюду Алексеевич. Аушерти адам қама аршават урдам калакна. منم کالاکایی پادپالکونیک دیپچه یا گاهی ماشینالر باشدیس امتا خوب باشویلی بیدیک اگه بخیشا من نویزاختا من آردگیا کود دوردم اوش پالکونیک ماشینالیس پاد دستم خوب باشویلی خیلی دروشش ترشت لجه اوش گتر ماشینالی من اوش فدبته اوش بوندر من یک روح کنشرم بونده هم دلم اشیاء میول در من اوتر رو رومنج گاهی ماشینا و گرجکت فلتر رو رومنج چه دستم دلم من که باشه دستم من جیگول کننج آلکایدر یول در من با کاستم اوش قنجن تمامی راز مداری بیتن که شاد من اوش لنگانت نیم اوش مینیستری پرخادی لیدادالی مثلا خوابارستون یه شدی میرش تبره نیول در اینه با کت من از کت گامسا بردی کابینت من ما یه وقت که میشه گرجک تفلق دسته گرجک قفته چی دودم بیشتر استوست کلاچه یه وقت که چند لیمان خسته کتاشی در تمافت من دامادم ما خیزون من بالکن دیم بالکن رازمتا اوشق بیشتر است چی استارگی چالادی گرجک ته هودون جور من دام ترس کما کنود من دام دوباره بونش تبون من دام فستمال چی دراز داشتینی بنات من یکلا با قسطی میدم داری ولدر مختال خاص کتام مینیستر میوستیچی و ایدال دامان خسته کنی ولدر یادن یه دیگه لیکویدیرولی افتادم نگاه من امروز قمر باشتای کویدای سفساد جامعی سیتناستی یانوارش دستموردن و من فلدراش دستمید خمسن در فلدر من قدی جورنش در افتر روای بمایدم فلدر من سنافت زغن را کنود سفساد دیگه ی بودی فسیاس باکوی نقاش کود ایرستون دامنه نواش ایرستون دامنه اسمنت ایرستون دامنه کنم باخوسونه کود دالش بدتر زاخت و زن را کنم تیف سادور دیگه من نخدک باشور استمیل در مسیح بوی سپاکوی نه تیت تایول در انشالله برشدی دوار تا دیپوتاتی من هودانی من پات استمیل دیگه بودم تا آساتیانی تمام گامسا خوردیات ها این در دیگه بود که من آساتیانی نوجه زرده بدی سوشی گامسا خوردیات چی بودی من Вот бывшей Юго-Осетинской автономной области, она имеет много аспектов. Сама эта область была создана в свое время, в 1922 году, вопреки всяческой исторической закономерности и даже юридической элементарной справедливости. Это явилось результатом аннексии Грузии в 1921 году. И с тех пор являлось, можно сказать, фактором, дестабилизирующим обстановку в этом регионе. Осетины в Грузии поселились в свое время, они жили в этой стране и живут до сих пор, и, наверное, будут жить. Кстати говоря, за пределами этой бывшей области их живет в 2 раза больше, чем в самой области. Они не имеют там никакой автономии, но живут не хуже, во всяком случае, чем грузины и другие народы, проживающие в Грузии. Но, несмотря на все эти факторы, на то, что это являлось, по общему мнению, все-таки несправедливостью, незаконным, созданной единицей, новая власть, пришедшая в Грузии, она дала твердые гарантии всем автономиям, в том числе и осетинской, вот этой автономной области, что речи не будет насчет упразднения, конечно, автономных образований, и этот вопрос решат сами жители этих областей и единиц. Вот
вот оказалось так, что сам, как определенная группа авантюристически настроенных политиканов, можно так смело сказать, решила почему-то использовать это заявление или эту позицию, и они сами спровоцировали упразднение области тем, что вознамерились объявить некую Осетинскую республику на территории Грузии. Провели выборы, несмотря на то, что были просьбы, что хотя бы перенести и договориться об этом, и объявили эту республику. Объявили себя президентами, министрами, но это каждый человек сам решает, кем он себя объявляет. Ответ был однозначен. Упразднение этой области. Это не только, знаете, однозначный или эмоциональный акт. Это восстановление исторической справедливости и, кроме всего прочего, это главное, это устранение очага напряженности, очага, который вызывает кровопролитие, вызывает какие-то беспочвенные абсолютно иллюзии насчет воссоединения Северной и Южной Осетии. А ведь Северная Осетия это просто Осетия, а Южная Осетия это осетины, живущие на определенной территории Грузии. Более или менее компактно. А вообще-то мы думаем, что со временем все поймут, насколько вот будто бы парадоксальная логика, она окажется правильной. И упразднение области будет способствовать лишь стабилизации обстановки и будущему мирному существованию осетинов в Грузии вместе с грузинами и наравне с другими народами, живущими в нашей республике. Գործիստուն եվդ վենտեսը քեննը ուխլ սխտու իրուն ყավթա ալվարսունայ դերար խայտույ ցեմեսը սձերակուտայկույ Մին ֆարասը դնավեցվեցեգամ ազը խստուն քրոնիկե քծնը ավտամայ դուվնց պրամարտը զինջի խայբակուտույ խիլցոյ ყավը Եცերջթեմն սեխիրավ դստույ սրդուն գդավայ զեղամ ֆենզայ աստազձդ բիստաութնինայը նլկտակուտույ ֆարաթայ Դու նխսը մարտտա թլի ականայ ყավը աստայ ազձդ ցերջթը բասխտույ սախածրտը ամասնչի ֆենոմայցեն սեֆդրականտը սաբակենգե ավիրկաուցաուտը Իուգեր գուրձստուն եֆդար խայդրայդտա իրոն ադամնխմա ախամ աբուալ խոզը վացմա իրոն ադամ դար ֆիսեֆտույսա ադայ մոգուն մինյուջթա քայզախնայ ყավը նա خط номер ваша Югахат 2 марта 99 года منم یو قوی دید چه قوی خیلی من ارگنه تک واقعی شاید اون گور رایون مخوام یه رستون قفته اینا گور رایون گرجا قوی محمود رو نیدم بار بستوی شپار подписали شپار подписи Серго Майсурадзе Василий Кулиташвили Шота Медодаде и Вахтанг Медодаде мэр бор бестой письмо хотя село Дити находится под юрисдикцией Горийского района оно никакого внимания к себе не ощущает со стороны районного руководства. Все наши законные требования игнорируются. Например, в течение 7 лет мы свет глазами не видели, нет внимания и к питьевой воде. Всех проблем в селе не перечесть. Между тем, руководство Гори заявляет нам, что куда бы мы ни писали, наши заявления вернутся к нам, и они их рвут и отправляют в архив. Разгул горийской банды довел до нас до края. Мы с большой просьбой обращаемся к вам, господин Людвиг. Может быть, вы нас пожалеете и дадите нам свет, хотя горийское руководство ежемесячно удерживает деньги за свет, зарплаты и пенсии. В результате всего этого село вынуждено коллективным заявлением обратиться к вам с просьбой «Хотим перейти в состав Цхинвала». Грузинское селение, грузины хотят перейти в состав Цхинвала под вашу юрисдикцию, отказываясь от руководства органов власти Грузии. Просим вас, господин Чибиров, пожалейте нас, это заброшенное село от горийских хапук. Jen havili fitçak zaявление, melçi pal pasivli sidin. Stey fester başladı, stey yuvşalder bunu fester başladı, ender iştir zaявление. Амелиз 620 подписей. Письмо это дартер хадон шефестен чуже эштер 620 подписей камиумта. Поступило новое заявление от жителей этого села, скрепленное 624 подписями его жителей. По содержанию они почти полностью совпадало с предыдущим, за исключением того, что, выражая недовольство горийскими властями, заявители требовали. И, исходя из изложенного, мы обращаемся к вам с просьбой, поскольку между нашим селением и Цхинвалом всего 3,5 километра, и ближайший к нам рынок находится там,
Мы, жители села, решили отделиться от отдаленного от нас на 32 километра гори и присоединиться к близко расположенному к нам Цхинвалу. Кроме того, я обращаю внимание, мы видим, что цхинвальскими властями взят более правильный курс, и они больше озабочены благами своих граждан, чем руководство Гори и Тбилиси. خست تمنه آدم ست سارد بقا قننل فارخاینز خستاری رستون آدم تا گومانیتارون کاتاستروفه کسر لوفگیه پاتزاخا دارستوی. تخصص آدم یعنی بدی ساخم قطعه تمر تگاش کار سپرگای میته آدم مزنای رایستوی فنجگای میته ما نه مست تودست سیمبولیکون بسته دبیرون تن دبون ستارم کنه وقتی قوم سخیشن در بار رات میخیشه در یکی کبریسکو فرسدگی باکوسا یعنی سرس کدوم بلافتم استک فستاین آدمن وقتی رفتیم کدوم بلافتنه فلسه مبون نودی سردارن مثل بار راتونی بگذل ما یعنی یو مگلگ کم در یبینون تنا خواستم و یو ماشینا بنزین وردگی را خواستم یا یو ما یبینون تو مفدارتم مثلا ویدت نتقسن کنه کتون آش بازار کستم مگذل سخیشن آمد تکوت یادم شما در تکستوی یول در یعنی نویدر سرساس نبونه دیا سار خیدتام من هاشت آموز نودی فلدر هودی که ودید نبونست می ستارالیس یو از این نازوی استان نا 20 بیاد نا 30% وی مستم اتجست стипендият еттэгдүүний фэлдэрэ куттам дуэртос сос набуна дия суманама еттама галмакасана никамабди ахуста никшни ичердэгэс димэлэ хадакком истэкуттайком стай хускадар куттой гэцэл хузда хусастажи мидэгз адам хусын куттам нэхадэгдэр мана районта мидэгдис нефсэмэрдит Цхинвал района хистар Хазби Алексеевич Ama ya колхозта чидостил да здесь сама окупаеми сами себя обеспечивали вибаш хори растёртат бет и на хавте цунортен дерта юлдер мы вибаш покуттам ю 20 мили гектара на мофта خمسة خطا ما جيوش بار من مردك وتر كستان فزگن تيبات تو كلندر استم خاطي گرجا راكرتم اتا كامباينتا یو خود تا سجاج قبل لسن کنه کتون نسل تخ کتام سه قری ورش تای کاموی مهوش سخی دارم قوم دست من درگن نودی منم تکنیکات آودی تقچم مکرو یو سپیچان لگنن و دورات متوردم راسو پوچ کت على سیورنی کافکاس ما من مزارون تکنیکا نودی می چاست تل کت مثل حال بندر قوم ریفتای کام هفته دوردم کورسی رو باد کت داوی تا شما نمک چاست شما کستی بناتش دایتی واتساتخ سترستاجي سفارس ما ادزوختارو دست ستساقاتا قفسمرتام صدای ملچ و دوسو خنج قوم سالوسم خواهم مبارودی یا دو شیل چینه رستاجه ما سن سا بون در بیبشتی شدیم من نیشو با خود کتوی ما هفته نخیه دشال دستنفل در ما هفته برس ما اینا تنطلبرت یافته ترانش تسا کتوی حال رسپوبلیکان داری رال رستوش در شاتش ما سر راست بدیدات کنه اما بيجي قد كان ديفلوس تبعت ياسر المستر دوا خط بايستون مستا ما دوا خط سا بايستون جواج قوي بايستون نفل مست غلازوف راخيشن كوتا يخط بادم دام شو كان تمثل كتر سر وش شافت دامس ساقين الجامج بدام دنجليش بونتاش ما دوا كوري في قال ما خستن كادر شبجست ما يودن جلسه يزال زاسيداني نا بيرو ميتاجي براويدست من اون بادم میودم من فارس من بادم کرد پرزیدیوم مالچی در کور مننج ویاسات ما افت من دام لیدو گالیسیش من فارس من بادم دامودون در نادم است من دام افتن قرض من مونم من دام است یادم دام صدای مرنج می هفته میاد در تفای دو بخاطر من اول دیگه تراش تراست نه ایش شبون شودی اینم باخس کرد یعنی من خاطر برگ بون تارست نامجوی فسته 96-7 година бирага водит председатель правительства Шедима мофта барак бомбан бола баркота 1 миллиард рублей мауши миллиардта еда اقتصاد سکر حقم تدیدن باقص بود. ایرانم بیسوند آفته آمونه زرگ آبون میغو سوم تا خور.
Գորձստունը ախուսեի միղ թարբոնթա ձևգարոտ խուսարիրստունը սերմա ամակադնա ադամը խուրբոնմա ընկալմակասն դարղվատին ռստակ բaqod վատտռալավդ խուսար իրստունան qarm իրդբուն թրստակ դար Макворстой сами там памятный день твоей жизни. Надевал завтра за 9 мая 73 года. А уж Бира Фафедаван Кутуновта Невална Саре Церцавенис памятник. А Юлдар Махиарсту. Вестил Кастанаун памятник. Фисаш Тави Юлдар. من مقصد در نیست شد اما مگر قهوه مفتد خیلی دخیل سرازم کتون آتیراتی کنتو خلادم خیلی من های کسرستم یو آفت تصمیم فرقایتون و دیو زاختون زن 9 ماه 73 года Ермак во фарсенче тазаган 26 августа 2008 года мушу бону хозам мазарда нико кафади код варек хозан хофта машина карундар норди фиқустун зан пентон карума و در فیروست تماس کردیم. آرتا لیدر نماز تنافت ماشینه صابون بونه. آرتا پات دونردگی. مجبور بر شدن فیت دونو لفته زن. هیچ سردو. آدم چه سوالفتر کردیتنش کنن داره ما. زنایی کجانه که پروبلمات داره. تخچم بیرایی فلا. مورده نریس پولیکان سومبون کیسوی.